अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर एंड अ स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोस्त जिन्होंने हमें 2024 में फॉलो किया। आप में से तकरीबन 50,000 लोग हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। वी रिसीव थैंकफुली मोर देन 1 मिलियन व्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमें अपने कमेंट से नवाजते हैं, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें और कौन से टॉपिक्स पर काम करें। इन द ईयर 2025 ना सिर्फ हम गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिफॉर्म पर और इकोनॉमिक अवेयरनेस के हवाले से बात करते रहेंगे, इस साल वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एरियाज जहां पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट बिफोर दैट लेट्स लुक बैक एट 2024। नाउ 2024 की कहानी अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन की बात करे बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। सो विल स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। इस साल थैंकफुली इन्फ्लेशन कम हुआ है। द ईयर स्टार्टेड विद CPI being at 23.1% in January और ये गिरकर 4.1% पर एक्सपेक्टेड है क्लोज्ड इन दिसंबर। और एवरेज पूरे साल का जो इन्फ्लेशन था वो 13.95% था। पर ये बात जानना और याद रखना जरूरी है कि वी आर कमिंग बैक वी आर कमिंग आउट ऑन द बैक ऑफ 2 वेरी हार्ड ईयर्स। फिस्कल ईयर 23 में तकरीबन 30% के करीब इन्फ्लेशन रहा और फिस्कल ईयर 24 में 26% के करीब इन्फ्लेशन रहा एंड उसके ऊपर से ये मजीद प्राइस हाइक्स आई हैं। ये बात भी मेंशन करना जरूरी है कि इन्फ्लेशन तो पिछले 2-2.5-3 साल में सारी दुनिया में बहुत सिवियरली हाइक अप हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट अनफॉर्चुनेटली पर्टिकुलरली पुअर थी। इंडिया और बांग्लादेश 2023 में ही सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पर आ गए थे, बट इट टुक अस ऑल ऑफ 2024 टू गेट देयर। जब इन्फ्लेशन ऊपर जाना शुरू हुआ 2021-2022 में, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े। 2022 के शुरू में तकरीबन 10% के करीब हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे, जो बढ़ते हुए तकरीबन फॉल ऑफ 23 में 22% पर आ गए। एंड एज द इन्फ्लेशन स्टार्टेड टू कम डाउन, जनवरी से इन्फ्लेशन तेजी से गिरना शुरू हुआ, तो मिडल ऑफ द ईयर पे हमने फिर रेट्स काटने शुरू किए स्टेट बैंक की तरफ से और 5 दफा इस साल रेट कट्स हुए हैं एंड इंटरेस्ट रेट केम डाउन फ्रॉम 22% टू 13%। इंपोर्ट्स में हमने 12% का इजाफा देखा एट एंड वी रिकॉर्डेड $56 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स, माफ कीजिएगा इंपोर्ट्स। एंड एक्सपोर्ट्स में हमने 13% का इजाफा देखा एंड वी वेंट फ्रॉम 28 बिलियन टू 32 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स। नाउ ये बात याद रखना जरूरी है कि जो हमारा इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो है वो बिटवीन द ईयर 23 एंड 24 कुछ चेंज नहीं हुआ। वी स्टिल स्टूड एट 1:1.75। ये रेशियो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवर टाइम हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स काफी हद तक इंप्रूव करना है। जो एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है इस साल वो है रेमिटेंसेस। पाकिस्तान ने इस दफा हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस इन इट्स हिस्ट्री रिसीव किए एट $35 बिलियन, जो पिछले साल के मुकाबले में 33% ज्यादा थे। बाय सोर्स सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से आई, तकरीबन 28% रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से आई और यूएई से तकरीबन 21% एंड तकरीबन 16% के करीब यूके से आई। इस साल हमने IMF का प्रोग्राम भी दोबारा साइन किया है, मल्टी ईयर $7 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया और इस प्रोग्राम में आने के तहत हमारे कुछ और लोन्स को भी रिस्ट्रक्चर किया गया एंड इस साल हमें फ्रेश $1.2 बिलियन का लोन मिला। थैंकफुली इस साल पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट है उसमें सिर्फ मार्जिनल 2% का इजाफा हुआ है। हम 131 बिलियन से $133 बिलियन पर आ गए और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा देखा गया है। $2 बिलियन 2023 के कैलेंडर ईयर में इन्वेस्टमेंट आई थी और इस साल नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो $2.6 बिलियन है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो करंट अकाउंट है जिससे हम देखते हैं कि कितने डॉलर्स आए कितने डॉलर्स बाहर गए, वो लार्जली पॉजिटिव रहा एंड 6 महीने ऐसे रहे जिसमें हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव में रहा एंड इस साल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफी अच्छी तरह से बढ़े। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस करेंसी में कुछ स्टेबिलिटी देखी गई और साल का आगाज 280 रुपए पर डॉलर से हुआ था, वो गिर के तकरीबन 278 पर डॉलर पर आ गया। इस साल काफी रिफॉर्म्स भी किए गए। सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। पावर की प्राइसेस को रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स सबके लिए बढ़ाया गया। तकरीबन 51% की हमने प्राइस इंक्रीमेंट देखी। नेचुरल गैस की प्राइसेस को भी बढ़ाया गया। नाउ ऑफ कोर्स ये एक मुश्किल फैसला होता है कि आप प्राइसेस को पास ऑन करें, लेकिन हम अपनी पहली बजट की वीडियोस में भी और एनर्जी सेक्टर की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कई चीज़ों में हम ग्लोबल प्राइसेस से कम लोकल प्राइसेस पे लोगों को चीज़ें दे रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट उससे एक बजटरी होल क्रिएट होता है
جو ہم لون لے کر پورا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس دفعہ ونٹر پیکج بھی اناؤنس کیا گیا ہے تاکہ پاور کی ڈیمانڈ کو انسینٹیوائز کیا جائے. لیکن یہ پیکج آن اٹس اون اسائڈ جو امپورٹنٹ چیز اس پیکج کی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ از اسٹارٹنگ ٹو تھنک کہ مارجنل کاسٹ پر پرائسنگ کو کیسے کیا جائے اور پاور سیکٹر کی ڈیمانڈ کو کیسے بڑھایا جائے اور گیس سے ہٹا کر ریزیڈینشیل ڈیمانڈ کو پاور یوز پر ایٹ اے چیپر ریٹ کیسے لے کر آیا جائے. اس سال آئی پی پیز کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشنز ہوئی. اب ہم اپنے کامنٹس اس پہ دے چکے ہیں کہ ہاؤ دا نیگوسیشنز ور ڈن may not have been the best way, پر ساتھ ساتھ اب اور بھی پاور ریفارمز پر کام کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ٹیکس ریفارمز پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا پش دیکھا گیا ہے. اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس فائلرز بڑھے ہیں. لاسٹ ایئر 5.3 ملین فائلرز تھے, اس سال 6 ملین فائلرز تھے. آف کورس چیلنج وہی ہے کہ ابھی بھی 68% آف ٹیکس ریٹرنز جو فائل کیے جاتے ہیں وہ نل ریٹرن فائلز ہو رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ لیسٹ جو ٹیکس کا نیٹ ہے وہ وائڈن ہونا کچھ حد تک شروع ہو رہا ہے. اس سال گورنمنٹ نے ایک تو اپنے آپ سے اپنے بجٹ میں اور آئی ایم ایف سے بھی یہ اگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس سال ریٹیل پر ٹیکس لگایا جائے گا. But despite multiple negotiations, یہ صحیح طرح سے لگ نہیں پایا. There has been a lot of pushback from the retail sector and I think government کو تھوڑی سی اور political will دکھانی پڑے گی. ساتھ ساتھ real estate taxes پر بھی مزید اضافہ کیا گیا ہے for non-filers and for the first time agriculture taxes پر بھی بات چیت شروع ہوئی ہے. Of course ان چیزوں کو لے کر کافی strikes بھی ہوئی ملک میں, تو صحیح معنوں میں جو implementation ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہو پائی. ریٹیلرز کی جانب سے بھی کافی اسٹرائکس ہوئیں, فارمرز کی جانب سے بھی اسٹرائکس ہوئیں. نا آف کورس ان اے لو گروتھ انوائرمنٹ ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا آسان نہیں ہوتا, لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ اس پر کام شروع ہو. اس سال کچھ حد تک کام شروع ہوا ہے. سب سے پہلے گورنمنٹ کو وہ مووز کرنے چاہیے جو ان کے ہاتھ میں امیجیٹلی ہیں, جو وہ بھی ٹف فیصلے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہاتھ میں گورنمنٹ کی اپنی چیز ہوتی ہے دیٹ از ٹو کٹ اٹس اون ایکسپینسز. سو انفیکٹ گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینسز کو بڑھایا ہے. اس سال کے بجٹ میں گورنمنٹ کے امپلائیز کی تنخواہوں میں 25% کا اضافہ دیکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک لیکی بکیٹ ایک گیپنگ ہول ہے وہ ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو لاس بناتی ہیں, ان کی پرائیویٹائزیشن. کام تو کافی کیا گیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. انیشیلی اس پروسیس میں فارن انویسٹرز نے بھی انٹرسٹ شو کیا اور لوکل انویسٹرز نے بھی انٹرسٹ شو کیا, لیکن ایونچولی ایک بڈ آئی جو کہ ایک لوکل ریئل اسٹیٹ گروپ کی تھی جس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. ساتھ ہی we've learned کہ اسٹیل ملز کو بھی پرائیویٹائزیشن لسٹ سے ہٹا دیا گیا. سو دس از ایکچولی اے میسو بلو. پرائیویٹائزیشن چاہے جتنا بھی پولیٹیکل چارج ٹاپک ہو, یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ بزنس سے نہیں نکلے گی اینڈ یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان بزنسز کو چلانا, اینڈ نہ صرف یہ جو لاسز ان کمپنیز پر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے گورنمنٹ کو لونز لینے پڑ رہے ہیں جو فیوچر جنریشن کے لیے ہم لونز چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو دس از اے میسو بلو. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس دفعہ اپریل میں دوبارہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا, خاص طور پہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو لے کے. وی ہوپ اس پر سیریسلی ہم اس کو پرسو کریں گے اینڈ وی ہوپ ہم اس پہ انویسٹر انٹرسٹ بھی جنریٹ کر سکیں گے. Now, interestingly, اس سال کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے KSE 100 انڈیکس, اس نے 1 لاکھ کا بیریئر کراس کیا. It started the year at about 60,000 and it ended at about 100,000. Now, یہ کہنا ضروری ہے کہ economic performance and stock exchange کی performance are not always correlated. تو اسٹاک ایکسچینج اوپر کیوں گئی, اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی تو وجہ یہ کہ تھوڑی سی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے, IMF کا پروگرام سائن ہوا ہے. سیکنڈلی, ایز گورنمنٹ نے ٹیکس ریفارمز پر کام شروع کیا ہے اینڈ فائلرز بڑھنے شروع ہیں, اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں جو کالا پیسہ جاتا تھا اس کی موومنٹ کو مشکل کیا ہے, تو نیچرلی ریکارڈ اکاؤنٹس کھلے ہیں اسٹاک بروکریج کے اینڈ KSE 100 کی طرف پیسہ آنا شروع ہوا ہے ٹورڈز فارمل اکانومی. ساتھ ساتھ کرنسی بھی اسٹیبل رہی ہے تو فارن انویسٹرز کا بھی کچھ انٹرسٹ رہا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پچھلے بہت سالوں سے انڈر ویلیوڈ چل رہی تھی, تو اس دفعہ انویسٹرز نے اس میں ویلیو دیکھی ہے. بٹ ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنا ضروری ہے کہ انڈیکس اسائڈ جو امپورٹنٹ دیکھنے والا میٹرک ہے وہ ہے کہ ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے, اینڈ وی اینڈڈ دی ایئر ایٹ اباؤٹ $50 بلین. اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی تو ہم نے 2017 میں سب سے ہائیسٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ڈیلیور کی تھی which was $96 بلین. تو in a way index is higher, but اگر ہم actual value of the total shares listed in stock exchange دیکھیں we're at roughly half of where we were
in 2017 and there is a long way to go. And as a result of course इस साल क्योंकि prices increase हुई हैं, consumption में decline आया है, एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइसेस विड्रॉ की गई तो एग्रीकल्चर में भी थोड़ी सी आउटपुट की कमी आई है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं तो इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है. एज अ रिजल्ट जो इस वक्त थर्ड क्वार्टर के नंबर आए हैं कैलेंडर ईयर 2024 के ग्रोथ के, दे हैव बीन शॉकिंगली लो. एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस क्वार्टर 2.5 से 3% की ग्रोथ आएगी, लेकिन सिर्फ 0.92% की ग्रोथ आई है. पहला क्वार्टर वाज एट 2.36, सेकंड क्वार्टर वाज अबाउट 3% एंड ये क्वार्टर जो है वो 0.92% है. ये हम बात बताते चले कि जीडीपी ग्रोथ को यूजुअली फिस्कल ईयर के हिसाब से देखा जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हमने इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिया. सो जब रिफॉर्म का साल होता है तो उसमें यूजुअली ग्रोथ थोड़ी सी हैम्पर करती है और हैम्पर होती है. नाउ लुकिंग फॉरवर्ड इन 2025, हम ये बात बार बार पाकिस्तान अकाउंटिंग में कह चुके हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को डिलीवर करें तो हमें सबसे पहले फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी. फिस्कल स्पेस कहाँ से आती है? या वो टैक्स की ग्रोथ से आती है या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करने से आती है. और इस स्पेंडिंग को हमें खर्च करना पड़ेगा इंटेलिजेंटली ऑन इम्पोर्टेंट लीवर्स. सबसे इम्पोर्टेंट लीवर है एजुकेशन, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस. हमारी एग्रीकल्चर की यील्ड्स दुनिया की लोएस्ट यील्ड में से हैं. हमें एग्रीकल्चर अपनी आउटपुट को इम्प्रूव करने में पैसा लगाना पड़ेगा और जो वेस्टफुल स्पेंडिंग है उससे निकाल के ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस पे और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर लगाना होगा. इस साल we will bring you a lot more topics on opportunity as well, and as we did discuss, and for now thank you and Khuda Hafiz.